Shalom. Shalom. It's good to be back again, once again, Makasih ya, saya bisa kembali datang di tempat ini. after I think about 6 years. Mungkin sejak 6 tahun ya. So thank God for this grace to be able to come. Ya, terima kasih Tuhan buat anugerahnya kami bisa datang. Thank you, Pastor Ronnie and your family and your church Ya, for terima kasih putting this together. Pastor Roni dan keluarga gereja yang boleh berkumpul malam hari ini. I also do make mention of Pastor Harry Wijaya who coordinated all this Juga makasih Pak Heri yang mengkoordinasi pelayanan ini. and even fetching us here. Ya, dan yang sampai kami ada di tempat Thank ini. you, Pastor Harry. Makasih Pak Heri And to interpreter, dan juga penerjemah Lady Billy, ya, dengan suaminya Pak Billy. being coming on a long journey here, Ya, helping us. datang dari jauh untuk menolong kami. And for each and every one of you, Dan juga bagi setiap yang hadir pada malam hari ini. praise the Lord. Puji Tuhan. Tonight, I'd like to share with you Malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan saudara. something that God has put in my heart. Sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. That is found in John chapter 4. Di dalam Yohanes 4. But before we do that, let's turn to John chapter 1. Verse. Sebelum kita datang pada ayat firman tadi, kita datang di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes ayat 14. And Yohanes 1 ayat 14. because John introduced to us the word that has become flesh. Nah, dikatakan ya Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita dan kita terlihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tells us that Jesus, the one and only who came from the Father, is full of grace and truth. Ya, jadi Yesus satu-satunya yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. John is trying to highlight to us Jesus is full of graciousness towards each and every one of Ya, us. dan Yohanes mengatakan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia atas kita semua yang ada di tempat In ini. fact, to everyone, because Jesus died for all. Ya, dan sesungguhnya kepada semua orang karena Yesus mati buat setiap orang. And at the same time, He's not without compromising. He's gracious to us without compromising the truth. Ya, dan Dia mengasihi kita tanpa kompromi. And in verse 16, Dan ayat 16, it tells us that of His fullness and of His grace, we have all received grace upon grace, Ya, karena blessing upon blessing. dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. I understand this month that JSJR is taking this month to focus on missions. Ya, dan bulan ini ya kita mau fokus kepada misi. And the verse that was highlighted to me was in chapter 4, verse 35, the second part. Ya, dan yang datang dari firman Tuhan itu datang kepada saya di dalam Yohanes, Chapter 4, ya Yohanes 4, 35. ayat 35. Says, do not say 4 months more and then the harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Ya, ayat 35 katakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. This remark Jesus made this remark came about what was the encounter he had with the Samaritan woman by the well. Ya, dan firman Tuhan ini datang kepada Yesus ketika dia bertemu dengan perempuan orang Samaria. And I believe most of us, we are very familiar with this passage. Ya, kita tentu semua sangat mengerti atau sudah paham dengan bagian ini. And I want to just highlight firstly from verse 1 to verse 4. Yeah. Yeah. Verse 1 to 4. Ya, beda oleh Okay, together. Jadi kita baca ya di Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes,
meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. You find that there's a curious part in verse 4. He says that Jesus said he needed to go through Samaria. Ya, di sini dikatakan ayat 4 ya, ia harus melintasi daerah Samaria. In the first place, why was he leaving Judea in the first place? Ya, di tempat terdahulu dia tinggal di Yudea. Was it because in Judea people are saying that his disciple baptized more people than the disciple of John the Baptist? Ya, dan orang-orang mengatakan bahwa murid-murid Yesus lebih banyak membaptis orang daripada Yohanes Pembaptis. And he wants to leave Judea so that there won't be any conflict between John's disciple and his disciples. Ya, jadi dia harus meninggalkan Yudea karena mungkin akan terjadi permasalahan dengan murid-muridnya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya Yohanes. Or is it because what the people is saying now that his disciples are baptizing more people than John the Baptist? The Pharisees begin to take note of Jesus. Ya, dan apalagi ketika mereka katakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus membaptis lebih banyak daripada murid-murid Yohanes, sehingga orang-orang Farisi memperhatikan perkara ini. And he feared that opposition will come his way. Dan dia mulai merasakan bahwa akan ada oposisi datang kepada dia. But when we look at in John chapter 3 verse 35, the Bible tells us that God the Father has given everything into his hands. Tapi kita lihat di dalam Yohanes 3 dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan segala sesuatu di dalam tangannya. Definitely, circumstances does not control him. He controls the circumstances. Sesungguhnya situasi keadaan tidak mengontrol dia, tapi dia yang mengontrol segala situasi dan keadaan. Therefore, he had a purpose and an aim to go through Samaria. Ya, dan dia katakan dia punya tujuan untuk terus maju. Not because it's the shortest way to Judea, because there is another way the Jews normally take to go to Judea. Jadi dia harus melewati jalan ini, bukan berarti karena jalan ini yang terpendek, tapi dia harus melewati jalan ini. Because the Jews always avoid the Samaritans. Ya, karena orang-orang Yahudi itu selalu bertentangan dengan orang-orang Samaria. Because the Samaritans were considered unclean, Karena mereka berpikir orang-orang Samaria itu mereka tidak kudus. racially impure, Ya, mereka tidak kudus because they have intermarriage with the non-Jews. karena mereka menikah dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi. They don't want anything to do with the Samaritans as far as possible. Ya, dan orang Yahudi akan menjauhi orang Samaria sebisa mungkin. You see, in Jesus, everything that he does Ya, saudara lihat ya, di dalam Yesus apapun yang dia lakukan, is intentional. sorry, Intentional, there's a purpose. dia selalu ada tujuannya. And there's a gracious intent with everything that he did. Ya, dan ada apapun yang dia lakukan itu ada tujuan yang luar biasa. Because he's for us and not against us. Ya, karena dia untuk kita, bukan untuk melawan kita. And so, I believe Jesus went through Samaria is because he has an appointment, a divine appointment to keep. Ya, dan mengapa saya katakan Yesus harus melewati Samaria? Karena dia harus ada perjanjian yang harus dia pegang. That appointment is to win an outcast woman, not only an outcast but an adulteress. Ya, ya, untuk menolong orang yang di dalam hidup di dalam perzinahan. When Jesus has an intent or a purpose, Nah, ketika Tuhan Yesus punya tujuan, because God has given everything to him, it's not just one direction. ya, dan ketika Tuhan telah memberikan itu kepada dia, bukan cuma satu jalan. If we could see what God normally does, Dan kalau kita melihat apa sebenarnya yang sering Tuhan we lakukan, find that he only have one purpose. His one purpose is many other branches that come out from that purpose. ya, bahwa tujuan Tuhan yang pertama itu sebenarnya bukan satu-satunya tujuannya, tapi ada banyak cabangnya. And because we are not infinite, that means we are not like God. We cannot imagine in our mind how all these are going to connect together. Ya, dan karena pikiran kita sangat terbatas, nah mungkin kita tidak bisa mengerti kenapa kayak tujuan Tuhan itu ada banyak. That's why the Bible tells us all things work together for good to them that love God. Dan itulah sebabnya Alkitab
mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Not really, God is just moving this way, but God has actually other intentions to what He's doing, and all of them should result in good. Ya, dan Tuhan mungkin kita berpikir Tuhan mungkin cuma punya tujuan satu seperti ini, tapi sebenarnya ada banyak sekali tujuan atau caranya, dan semua itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. So you see, God, Jesus is graciously purposeful in everything that He did. Amin. Jadi Tuhan itu sebenarnya punya tujuan yang luar biasa buat apa yang semua yang Dia kerjakan. And when He reached the place where He wanted to meet the woman by the well, Ya, dan ketika Dia bertemu dengan perempuan yang ada di sumur itu, you notice He sent the disciple away to buy lunch. saudara perhatikan ya, Dia suruh murid-muridnya pergi untuk ambil makan siang, So that there will be no interference, sehingga tidak ada yang akan mengganggu Dia. because the disciples are all still new, all the Jewish thinking is still behind their mind. Ya, karena di pikiran murid-murid itu, pemikiran orang Yahudi ada di dalam pikiran mereka. He sent them out, Jadi Dia menyuruh mereka pergi. and He was waiting at the place for this woman to come. Nah, Dia sedang menunggu di tempat ini untuk perempuan ini datang. And when she came, Dan ketika perempuan ini datang, what was His opening conversation with her? apa percakapan yang Dia mulai yang kita bisa tangkap? He said, "Will you give me a drink?" Dia katakan, boleh nggak aku dapat minum dari engkau? It looks very simple. Yes, Yeah, a simple request. Sebenarnya permintaannya itu sangat sederhana. In order for a woman to give him a drink, he has to drink from the jar or the cup from the woman. Ya, jadi supaya perempuan ini bisa memberikan dia minum, nah Tuhan harus yang minum dari cawan atau cawan dari perempuan itu. The Jews would not do that because you will be unclean and forbidden. Nah, orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan hal itu karena mereka akan menjadi najis, mereka tidak akan kudus. That's why the woman replied, you are a Jew and I'm a Samaritan. How come you can ask me for a drink? Ya, dan kemudian perempuan dikatakan, kamu itu orang Yahudi, saya itu orang Samaria, bagaimana kau bisa minta minum dari aku orang Samaria? And his answer to her was, if you know the gift of God and who is it who asks you for drink, you would ask him and he would have given you living water. Ya, dan Tuhan katakan, kalau engkau tahu siapa yang meminta air kepada engkau akan meminta air kepada dia dan engkau akan memperoleh air kehidupan yang akan mengalir terus-menerus dalam kehidupanmu. Don't you find that Jesus is opening a conversation with her? Ya, dan saudara kita lihat ya, Tuhan membuka percakapan dengan perempuan ini. You see, Jesus is also graciously relational. Ya, dan kita lihat ya, Tuhan itu sangat bermurah hati di dalam perhubungan. He didn't say first thing, repent of your sin. Ya, dia tidak langsung katakan, hei, kamu bertobat. But instead, he's trying to create a conversation that has a development of a relationship. Ya, dan tapi sebenarnya dia memulai itu dengan sebuah percakapan sehingga ada hubungan baik. And this woman said, why would you drink from here or drink from me? Ya, dan ya perempuan dikatakan, mengapa engkau minta air itu daripada aku? You have nothing to drink, pull the water out. Ya, So you have nothing to pull the water out from. ya, karena engkau tidak bisa punya timba untuk mengambil air itu dari sumur. She was thinking of the water in the well. Ya, dan dia harus mengambil air dari sumur. But Jesus in verse 30 tells her, everyone who drinks this water will be thirsty. But whoever drinks the water I give will never thirst again. Tuhan katakan, siapapun yang minum dari air dari sumur ini dia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum dari air yang akan kuberikan, dia tidak akan pernah haus lagi. The water that I give you will become a well of living water springing up. Dan karena air yang aku akan berikan kepada engkau akan menjadi sumur, menjadi air sumber kehidupan yang akan terus mengalir. And the woman was thinking, in this case, I don't have to come out anymore in the afternoon. Nah, perempuan ini katakan, oh kalau begitu saya sudah tidak perlu lagi datang timba air di tempat ini. Because she has to come out in the afternoon because everybody knows in the village the kind of woman she was. Ya, jadi dia harus datang air di sore hari karena dia datang harus
dia harus datang di ayat di sore hari karena orang-orang di sana tahu siapa dia sebenarnya. So she told Jesus, I want that one. Dan Give me akhirnya this one. perempuan ini bilang, oh aku mau seperti itu. And Jesus told her, go and call your husband. Dan Tuhan bilang, coba kamu pergi panggil suamimu. And so she tried to cover up everything in her life and say, I have no husband. Ya, dan karena dia mau menutupi kehidupannya, dia bilang, oh saya tidak punya suami. You know, Jesus found out that she had actually 5 husbands before, and the one that is living with her is not her husband. Dan Tuhan katakan, engkau itu sudah punya suami dan sekarang yang tinggal bersama-sama dengan engkau itu bukan suamimu. And then this woman began to realize that Jesus can see through her. Dan akhirnya perempuan ini menyadari bahwa Tuhan Yesus bisa melihat apa yang ada di dalam hatinya. I perceive you are a prophet. Dan dia katakan, oh saya percaya kamu itu seorang nabi. You see, when Jesus went to Samaria, Dan lihat ya ketika Yesus pergi ke Samaria, his intent was to bring this woman into the arms of God. ya dia bertujuan untuk membawa perempuan ini datang kepada Tuhan. Because this woman now tried to divert the situation and told Jesus, he said, our father worship on this mountain, but Jerusalem is the place that you worship in Jerusalem. Ya, dan dia katakan bahwa kami ini, perempuan ini katakan kami itu menyembah Tuhan di tempat ini dan kalian orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem. But Jesus told her this. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal ini That kepada dia. God is spirit and his worshipper must worship him in spirit and in truth. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah roh, maka kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. You know what Jesus is saying to her? Nah, apa sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan kepada dia? Jesus is revealing how to approach the living God. Ya, dia sedang menunjukkan kepada perempuan ini bagaimana kita mendekati Tuhan. The Lord is telling her, God wants you to be in heaven worshiping. Amin. Dia katakan Tuhan menginginkan engkau untuk datang ke surga, datang menyembah Dia. And then the woman said, I know that the Messiah, Christ, is coming. And when he comes, he will explain everything to me. Dan perempuan ini jawab, aku tahu Mesias itu akan datang dan dia akan menceritakan segala sesuatu kepada, mengajarkan segala sesuatu kepada kami. Verse that we normally go to Jesus said, I am the one. Dan Tuhan katakan, akulah itu, akulah Mesias Do you know itu. this is the first time Jesus admitted he is the Christ. Ya, dan saudara lihat ya bahwa inilah pertama kali Yesus mengungkapkan dirinya adalah Mesias itu. Even all the rabbis, all the Pharisees asked him, are you the one? He gave him the scripture and let them understand from the scripture. Ya, dan tapi saudara lihat ya ketika orang-orang Saduki, orang Farisi bertanya kepada dia, apakah engkau itu Mesias? Dia cuma menyampaikan firman Tuhan dan biar mereka menyelidiki sendiri apakah dia itu Mesias. But to this lowly outcast, told her, I am the one. To a Samaritan, Ya, tapi kepada seorang perempuan yang tidak dianggap, yang dianggap najis, seorang Samaria, Tuhan mau menunjukkan dirinya, aku itu Mesias. God gave grace to the humble. Tuhan memberikan anugerah kepada orang rendah hati. And this revelation actually transformed this woman. Dan saudara, pewahyuan ini sesungguhnya mengubah kehidupan dari si perempuan Samaria. That's why having relationship is very important as Christians. Ya, dan buat saya perhubungan itu sangat penting bagi kita orang-orang Kristen. Because firstly, we learn to have the grace of God in our life. Karena terlebih dahulu kita harus meminta anugerah dari Tuhan. Not when you look at somebody, we see the differences we have, but let the difference to be a border, rather a barrier between you and the other person. Barrier. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan seseorang yang mungkin itu orang itu agak berbeda, biarlah mungkin perbedaan itu kita hapuskan biar kita ada hubungan dengan orang-orang itu. See, when the Jews look at the Samaritan, what do they feel? They are outcasts. They Yeah. are unclean. Ya. We don't want anything to do with them. Dan saudara lihat ya, ketika orang Yahudi bertemu dengan orang-orang Samaria, itu mereka
tidak kudus, mereka itu tidak bersih, jadi mereka berusaha untuk menjauhkan diri dari orang Samaria. When Lord Jesus looked at this woman, Tapi ketika Tuhan melihat perempuan ini, she has value in the kingdom of God in heaven. perempuan ini punya nilai di hadapan Tuhan, di dalam kerajaan surga. I'm not talking about universalism, but I'm talking about being gracious in our approach to everyone. Ya, dan saya tidak membicarakan tentang universal, tapi marilah kita mau berkasih karunia kepada setiap orang. Irrespective of race, Kita irrespective of race, kita untuk saling menghormati satu dengan yang lain. religious belief, Ya, perbedaan keagamaan, even Christian denominations. bahkan mungkin denominasi yang berbeda, orang Kristen. Let's have grace in our life. Mari kita memiliki anugerah kasih karunia dalam kehidupan We kita. learn to build bridges rather than to build walls. Ya, mari kita bangun hubungan daripada kita membangun tembok. Right? Benar nggak? Many times when God moves, Nah, banyak kali ketika Tuhan bergerak there's a revival sebagai sebuah kebangunan rohani, in a certain place, a certain maybe denomination. dan dalam suatu tempat, di suatu denominasi, First thing many times you find that people will thank God that God is moving, ya, dan mungkin kita akan berkata, oh terima kasih Tuhan itu sedang bekerja. and they all go into that flow as well. Ya, dan mereka juga mengalir dengan aliran di mana Tuhan sedang bergerak. But then there are others, Tapi ada orang lain, because it didn't happen to us, karena itu tidak terjadi kepada kami, we say no, that's not true. That's not. ya itu tidak benar. Don't get excited. Don't participate. Jangan tertarik, jangan mengambil bagian di situ. And so we are not building bridges. Ya, jadi kita di situ kita tidak membangun jembatan, Instead, we are building barriers. tapi sebabnya kita membangun tembok-tembok. And then because of such, we actually lost out in the flow in the things of God. Ya, tapi seharusnya kita harus bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan. God is a gracious God. Ya, Tuhan itu berkasih karunia. And you find that this woman was transformed, and the first thing she did, she went back to her own people. Ya, dan apa yang terjadi dengan perempuan ini ketika Tuhan ubahkan dia pergi ke keluarganya, kepada orang-orangnya, kepada kaumnya. And she began to talk to her own people. Come, I have found the one. Ya, dan dia katakan, ayo mari datang, aku telah menemukan dia. And the Bible tells us in verse 39, Di dalam ayat 36 Alkitab mengatakan, it says, many of the Samaritans from that town believed in Jesus because of the woman's testimony. ya di situ dikatakan bahwa banyak orang Samaria itu menerima Kristus oleh karena kesaksian dari perempuan Samaria He told ini. me everything I did. Ya, apapun yang aku lakukan. So when the Samaritans came to him, Jadi ketika orang Samaria itu datang kepada dia, they urged him to stay with them. dan dia tinggal bersama-sama dengan mereka, And they said that two more days. dan dia tinggal di sana 2 hari lagi. And because of his word, many more came to believe. Ya, Become believers. oleh karena hal ini banyak orang menjadi percaya. They said to the woman, we no longer believe because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man is the Savior. Ya, dan kami tidak percaya oleh hanya karena pemberitaanmu, tapi sekarang kami telah melihat orang itu dan sekarang kami percaya. We find that this woman became a transformed evangelist. Ya, saudara, kita lihat ya, perempuan ini dia menjadi penginjil yang mengubahkan orang. And began to influence many Samaritans to respond. Ya, dan dia membawa banyak orang Samaria untuk memberi tanggapan dan kepada Tuhan. We find that this is a lesson for each and every one of us. Nah, ini juga sebuah pelajaran bagi kita semua. That we should not deem those that are indifferent Dan kita tidak harus berpikir untuk mereka yang mungkin agak berbeda, or hard of hearing, atau mungkin orang yang agak keras. that we put a lower value
over there. Dan oleh karena itu mungkin kita memberi nilai yang rendah kepada mereka. Because here, this woman received a revelation that even scholar has not received, and that changed her life. Ya, dan saudara, karena kita lihat ya perempuan ini dia menerima pewahyuan dari Tuhan, bahkan seorang yang terpelajar sekalipun tidak akan mungkin menerima pewahyuan seperti ini. You know, in the Eastern Orthodox Christians, Kita tahu ya bahwa di orang Kristen Ortodoks di Timur, they have writings about these women. mereka sedang apa ya They have writing record of this woman. makasih. Mereka mencatat tentang perempuan ini. They mentioned that this woman is by the name of Fotini. Ya, mereka mencatat bahwa perempuan ini namanya Putini. And after her encounter with Jesus, Ketika sesudah dia bertemu dengan Yesus, she became an evangelist who went around sharing about Jesus. ya dia menjadi penginjil dan pergi kemana-mana membagikan tentang Yesus. In fact, she was one of the 120 that was in the upper room on the day of Pentecost. Dan pada waktu itu juga dia berada di kamar atas ketika hari Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus And itu she ada. traveled out just like Paul to different places in Europe to evangelize. Ya, dan dia pergi sampai ke Eropa untuk pergi penginjilan. And finally, she was so well known. Finally, but she was martyred by Emperor Nero. Ya, dan pada akhirnya dia harus mati secara sahih di dalam pemerintahan Raja Nero. So that's the Eastern Orthodox legend about this book. In fact, she became a saint, Saint Fotini. Ya, jadi itulah ya cerita dari orang Kristen Ortodoks di Timur yang menceritakan tentang perempuan ini. Dia menjadi Santo Santini. Okay. When we walk past daily, who do we pass by daily in our lives? Ya, ketika kita bertemu dengan orang-orang setiap hari dalam kehidupan kita, Who do we see normally in our office? ya siapa yang kita lihat? Khususnya ketika kita mungkin ada di kantor. The verse in 35 tells us, lift up your eyes and see the harvest is white. And Alkitab tadi mengatakan, lihatlah sekelilingmu, pandanglah tuayan itu sudah mending. you just see them as a colleague, you can get along, or a colleague you cannot get along. Ya, mungkin kita bertemu seseorang yang mungkin kita bisa bersama-sama, atau mungkin juga bertemu seseorang yang kita tidak bisa bersama-sama. You see in the warung, oh, this person sells food. That's it. It's a hawker selling food. Yeah, hawker is the one who sells food. Ya, dan mungkin kita pergi ke warung dan kita melihat orang chef ya yang suka punya warung memasak. One day, there's this lady who sells food that I used to buy from, I think, for the past 15 years, 20 years. Ya, dan ketika perempuan ini ya dia punya usaha memasak dan mungkin sudah 15 tahun. When we greet one another, Dan kami sering bersapa satu dengan yang lain. other than the transaction of buying the food and saying hello, that's it, the conversation. Ya, dan ketika kami membeli makanan, kami cuma katakan hai, halo, dan cuma sampai di situ percakapan kami. One day I looked at her, I felt that she was looking a bit sad. Ya, dan apa yang saya lihat kepada dia kelihatan seperti sedih sekali. And the thought came, why not ask her, what is it that you can pray for? Ya, dan seperti pikiran itu datang kepada saya, kenapa kamu nggak tanya ke dia? Apa yang sedang terjadi sehingga kamu bisa mendoakan dia? I asked her, is there something, you look troubled, is there something that I can pray for you? Dan I'm a Christian. saya katakan kepada perempuan ini, kamu punya masalah? Kalau kamu punya masalah, boleh nggak? Saya orang Kristen, saya bisa mendoakan kamu. Then she mentioned, oh, my daughter just discovered that she has, I think, stage 3 cancer. Ya, dan dia katakan, oh anakku sedang sakit, dia mengalami kanker, mungkin stadium 3. Then I went to talk to her more, to understand more. Dan ya, akhirnya kami bercakap lebih jauh lagi dan saya bisa mengerti keadaannya lebih lagi. Then I mentioned to her, then I found out that the doctor used to go to church but has stopped going a long time ago. Sorry? The doctor used to go to church but has stopped going a long time ago. Iya, dia seorang dokter ya yang sering ke gereja tapi sekarang sudah tidak lagi ke gereja.
So, mentioned that we will pray for her. Dan kami berkata, kami akan mendoakan engkau. And then I recommended the church for her. Dan She saya go. tunjukkan dia ke gereja di mana dia bisa bergabung. In that moment, the daughter actually contacted the church and she went to the church and from then on she attended the cell and the church was able to help her through her treatment. Ya, dan ya, anaknya juga dia bergabung di gereja itu dan dia bergabung di kelompok sel. Akhirnya orang-orang di sel itu menolong dia untuk dia mendapatkan perawatan. And this lady, auntie, she herself went to church as well. Dan juga perempuan ini juga dia pergi ke kelompok sel In itu. fact, the daughter was recovering very well. Ya, dan akhirnya dia mendapatkan perawatan yang baik. But about one and a half years later, she passed away. Tapi ya dalam 1 tahun lebih dia akhirnya meninggal dunia. So you never know the needs that are around you. Ya, jadi kita mungkin tidak tahu kebutuhan seseorang yang ada di sekeliling kita. And let's take a step, listen to the voice of God, take the risk, ask, to say, can I pray for you?